Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nuri kasari wajma'ni bihi fi kulli atwari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun ajunan sedaja, para sepuh, para anom, jamaah salat subuh berjamaah Masjid Baitur Rahman, muslimin muslimat saat kula muljaki, sangat kula cintai si Allah, insyaallah deka kaula ajunan sedaja nganggo kaki deka orang si esto singong kuaki hadir deka masjid kangkui ngalaksanaki ibadah salat subuh berjamaah. Muka-muka kaula ben ajunan ngaula ridana Allah Subhanahu wa taala. Si Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto menyampaikan orang asolat sunnah sebelum salat subuh ben Allah beri keutamaan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia ben saesena. Nika ki furu salat sunnah, ki furu salat sunnahnya, sehingga orang yang dikatakan soki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia orang yang mampu berdiri tegak ketika fajar menyingsing kangkui salat subuh berjamaah. Muka-muka masuk ada kapocina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu samujaki, alhamdulillah ba'abaan kadinto takdir ben Allah beri nikmat sehat wal afiyah depak nang akhir-akhir final bulan Ramadan. Kita mungkin masuk ke akhir bulan Ramadan. Sehingga para rabu saya mengujaki maka bekal etemu. Bekal ngaule yang dapat meraih Ramadan kak dintoh kalaben kamu jeun. Dalam kesempatan mungkin ngiring kita mencoba untuk menyampaikan satu pesan, dua pesan dari Al-Quranul Karim, dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka raja manfaat barokah. Saat pagi samangken dan gula beri amanah kaangkui madepak katipun apa ba kak dintoh meraih ketinggian iman ben makuat kualitas ibadah kaula ben ajunan sedaja. Orang kak dintoh temuh tengkina iman nah. Orang kak dintoh temuh kualitas ibadah nah selama bulan Ramadan. Orang kak dintoh temuh tengki iman nah. Orang kak dinto temu mapan punten na bulan Ramadan. Orang kak dinto temuh mapan puasa na pun apa punten ibadah na solat taben sedaja na bulan Ramadan. Pangki kalaben beberapa hal. Nomor setong ingki kak dinto para rabu samujaki kita melaksanakan sesuatu kak dinto dengan ilmu. Kita kak dinto sesuatu saos ngaku ilmu. Ampun dijelaskan sabulan tunteng para rabu ba'abaan Rahman
cek bahagiana, cek bungana, mun baabe kak dinto atatang kesan Masjid Baitur Rahman. Saya sangat luar biasa menyiarkan ilmu-ilmu na Allah, madepa ilmu-ilmu na Allah, pesan-pesan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pak dek kakaula ajunan dari terkait syarat rukun puasa. Setuju nah. Mun cek saya ngak oleh ngocak para Rabu sama jaki, pas kita akan dikatakan rugi lulusan pondok Ramadan Masjid Baitur Rahman ibadah puasa nadika tak mapan. Karena sore ngaji, malam ngaji, subuh ngaji, malam ba'da tarawih pangiding Al-Qur'an. Mun tak lulus, mun ilmuna korang, mun ilmuna kita mencukupi. Lulusan Masjid Baitur Rahman pondok Ramadan nika apiana pondok Ramadan nika. Oh ya Allah, nika pas berema ba nika. Jadi ampun kita tu ada ke Allah ilmu sia cereki para guru kaula ben ajaran saja muka-muka teti ilmu si manfaat. Dan nika muka-muka kita bisa ngamal lagi. Dan nika insyaallah pun tak usah tak betir boleh Masjid Baitur Rahman kak dinto ben jamaah kula yakin cek yakinna kala ben seram ben are kala ben butok resa are muka-muka samangken kaula ben ajunan andi ilmu si manfaat benikun pirak manfaat tapi barokah benikun pirak barokah tapi bisa mengantarkan kita menjadi orang seongkuan-ongkuan ngamal lagi kala ben ilmu si kaula ajunan peroleh amin Allahumma amin. Si nomor 2 para Rabu sama jaki etemu kualitas iman na kaula ben ajunan. Kualitas ibadah na kaula ben ajunan ka dinto pangki mun kita ka dinto ende muhasabah. Muhasabah ka dinto engki ka dinto napa ki akaca. Tapi benih akaca ka orang lain, akaca ka beut tibi. Introspeksi diri mun jaan orang samangkin nika bahasana kan introspeksi. Para Rabu sama jaki berema carana introspeksi kita para Rabu sama jaki Allah kak dinto abdi kamuljaan bulan Ramadan sangat mulja, sangat luar biasa kamuljaan para Rabu. Saking muljana bulan Ramadan Allah kak dinto abdi hadiah. Saya sangat luar biasa bulan Ramadan. Saya tak ebri nang lain na bulan Ramadan. Saya pertama kita anyabe mungkin kan. Nak nikah anyabe nika. Nikah anyabe keluar masuk na abe kak dinto bitong ben Allah Subhanahu wa taala kencer sebagai orang mau tasbih. Subhanallah. Anyabe sekalian. Kau leben ajunan samenit sana bakali anyabe. Muncaan medis kak dinto penelitian samenit ba abe kak dinto anyabe kurang lebih mun sehat kak dinto 40. Samenit. Nikah mun pas bulan Ramadan nikah endik sakit tapeke berarti tasbihna banyak baru. Kan pukul-pukul nih tasbihna banyak. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kali orang mau tasbih subhanallah sekalian maka ebrik kenjeran sapok sakna langit ben bumi. Endik kenjeran dik kautamaan sapok sakna langit ben bumi. Ya Allah. Nikah mun pas kita sajem barab. Pak polo kali sabitek berarti 2400 kali beabek nikah tasbih. Mun pas 10 jam berarti 4.000. Sana apa? 2400 kali 10. 4.000. Mun pas saare kurang lebih pon 50.000 kali. Pernah kau leben ajunan atas tasbih. 50.000 kali paling sakoni na nikah. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pernah. Sino 2 para Rabu baabe kak dinto mun pas nyaren bulan Ramadan ampun terangaki nyaren tedung nga orang siap puasa geng. Siap puasa. Nikah bitong ibadah ben Allah. Ibadah apa? Cai pun Gusti Allah. Bisa bitong ibadah ngaji. Bisa bitong ibadah sedekah. Bisa bitong ibadah haji. Bisa bitong ibadah umroh. Nyarin na. Ya Allah. Lah mun nyarin na pu ingat ke iya.
Mun anya bebingat ke iya, napa boleh samangken kaula ben ajunan, nikah pas samangken kulongku, kala ben nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lil ta'ala. Nikah samangken juk toju nawaitu i'tikaf, sementara alongku i'tikaf sesaat, nikah nilai ibadah, napa boleh kentoju, napa boleh sampai merengaki, napa boleh sampai ngaji, napa boleh sampai adzikir, napa boleh sampai amunajah ke Allah Subhanahu wa taala. Pas samangkin bulan ke iya para rabu seebitongnya beuna kaula beranjuran sebagai tasbih, semitong Allah deka nyarena kaula beranjuran sebagai ibadah, peti meninggalkan kaula berajunan. Maka pertanyaannya, introspeksi kaula berajunan adalah kaula berajunan perakah, kaula berajunan susah para rabu. Maka orang seperak, maka ongku orang kenikah. Si keluar dari bulan Ramadan, maka bagian orang si tak bekal ngoleh keutamaan bulan Ramadan. Bunga etina bulan Ramadan. Sehingga nikah termasuk minal kabair, dosa si raja para rabu. Bahkan beda si ada buaki, bagian dari tanda-tanda si matena takut tak nyambi amal sebanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin babak nikah kau tukar mikir. Kita mengkana Prabu etina semakin salang bulan Ramadan. Nikah maka muhasabah kaula berajunan, susah kaula berajunan para Rabu. Bermacarana supaya abak susah. Nomor setong kalaben mengingat pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Sekela anyaba ibitong tasbih, sekela tendung ibitong ibadah. Nikah kainga para Rabu. Nikah ampun cekik bisa lakuna, ampun longkuna kaula berajunan tak yang kep ibadah, tak yang kep ibadah ngaji, tak yang kep ibadah salat, tak yang kep ibadah sedekah, tak yang kep ibadah haji, tak yang kep ibadah umrah ben lain-lain na ibadah. Kasokan Allah sanilai dak kabul ke iya. Senya beuna kaula nikah pun tak ibito ngatasbih para Rabu. Si tasbih gak dintoh adalah bacaanna malaikat, bacaanna makhluk si paling agung. Si Allah ciptakan dari nurra. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mun baabe ngaji ngak ke iya barang. Pas susah, ya Allah. Maka yang terjadi baabe bakal sedih. Maka sangat pantas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pak cek singa engkau oleh. Cek singa benara tahu kapina. Cek tentang berumah keutamaan bulan Ramadan. Tantoh kita kapena bekal mateti are-are ka ento sebagai bulan Ramadan saking agung barang. Saumpamana beabe ka di otang barang, di otak. Saare bulan Ramadan. Saare di otang sebab undur beabe tak puasa. Karena sakit undur atau safar perjalanan pas abe tak bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya Allah. Pas ekente bulan Ramadan. Ekente luar bulan Ramadan. Sesaari ke iya. Si ulama kak dinto menyampaikan. Satu hari bulan Ramadan. Tak kening iorob 11 bulan nilai ya. Mak bisa. Karena lakar bida kadar. Karena lakar bida nilai ya. Pada sagram. Pada saarena. Sagram bese. Sagram bese. Ini kayak jual sana pak. Tahu sagram mun bese tahu sagram garam lagi sakilo bese atop 5.000 mun ka pabrik 7.000 samangkin sagram ben sakilo kuma banyak para babenyaan sakilo nika 1.000 gram para sagram mah nika emas kak dintoh mun pas ebitong 22 karat nika 1 juta mun pas 4 karat sana pak 1,5 juta. Berarti nilai satu hari tidak bisa diukur, tidak bisa disamakan dengan di luar bulan Ramadan. Sehingga ba'abak kadinto para Rabu sangat andik kautamaan si raja menggunakan aktivitas kaula ben ajunan alongku neng ekenangan semunja muka-muka kaula ben ajunan setuju ibri keutamaan sang Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum. Bitok beun kapina qabla an tuhasabu
sak belum mak engkau benar bitong sang Allah Subhanahu wa taala. Samangkin kau leben ajunan torek bitong barang. Puasa kau leben ajunan berema barang. Selesai. Maka mun saumpamana beabe tak bisa susah, kita kudu sama susah. Kau bila enah nang ejelen ketemu orang buru main. Tak minta lagi. Ketemu ejelen dari lauk, jelen nak itu biasa, tak tipang. Gula paleban kajompok, pas ntar kajompok buru main ke iya. Tak minta ajelen pang matipang baru. Pang matipang. Kau keluar buru baru. Ngerti polane santo kau le. Gula pas mikir buru main bayi. Orang si tak minta supaya beri nikalas mamelas kek masake. Orang maleneser. Napa boleh kau le ben anjunan dekat Allah Subhanahu wa taala. Mun tak bisa susah ditinggalkan Ramadan sama susah pun. Mun tak bisa nangis, ngis manangis pun. Mun tak bisa nikmareni pun. Mun tak bisa napa pokok dah kau tunggu gini kan. Kau tu nikmareni para. Ya Allah, abdi tina bulan Ramadan. Tak puasa boleh abdi. Padahal sangguna perak tak puasa boleh. Tapi kau tu ditanamkan. Kau tu ya Allah, abdi tak puasa boleh Gusti. Ya Allah. Mun beri ala kau maksiat abdi kenyang Gusti samangken ni kak. Cabuk Ramadan tak banyak. Maksiat kia geng orang nak tak pati gelar. Karena tak pati gelar, tak pati nangko kak maksiat. Dan ni kak para. Jadi sini kak, kau tu ngis manangis pak. Ngis manangis. Apa sebab cek sampai beabek nikah ngoleh bulan Ramadan ngadepena takbiran kapirakan ke iya pas kita makromasa bangga dekat elang bulan Ramadan. Maka nikah menjadi pertanyaan terhadap puasa kita. Menjadi pertanyaan daripada kebiasaan kau lebih najunan. Ngereng kita amu hasabah, introspeksi diri. Kita tong mitong. Muka-muka kita epang puasa Allah Subhanahu wa taala. Kita epakon mitong. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sama jeki setong carita. Ecemana terjadi ecemana Nabi Allah Isa alaihissalam. Si Nabi Allah Isa kak dintoh ndik keutamaan para. Ndik mukjizat Nabi Allah Isa kak dintoh bisa aja ke orang mati. Nabi Allah Isa kak dintoh setong nabi kan toh sampai jam sana apa bisa? Sampai jam seberapa ya? Nabi Allah Isa kak dintoh ndik keutamaan. Napa bisa maca ke orang mati. Hatta si bade kubur. Setong tempo Nabi Allah Isa itu lencelenan bi Hawariyun. Hawariyun ni ka angkepai santri Nabi Allah Isa alaihissalam lencelenan. Akhirnya bade kubur. Ngojak santri na. Jehoi nak ni. Gerintang dia ni santri. Maksudnya ngodia kasaktiannya Nabi Allah Isa. Singkat cerita, jehoi marah jehoi. Langsung terbelah kuburan orang saya mati ke iya pas jaga di kubur dalam keadaan sian bawa mak jaga napon nikah samakin kiamat benje tercaturana si ngobrol Allah pon singkat cerita pas cerita bermamal lah berme kubur bener Allah Isa apa sih kabur bener satia air pas ajarita Nabi Isa alaihissalam dan kule samangken ndik sitong kabreut nyona tu ada kajen apa kabreutna apa sih kabreutna abdina kak dito hisab ekobur yorus ekobur nikah tak lastare 70 tahun dosa apa sitong perkara yorus ben malaikat tak mari urusanna 70 tahun apa dosana benjen mak tak 70 tahun abdina alako pas alako gula ni ka alako nyoon apa mikol kajutono pas mikol ten gula bejana istirahat ten gula deur mari ngakan kanto maina selketen gigi ento selketen bar
Begitu selketen pada Rabu samun jeki, congke angku tanang tak bisa. Tantona puto ke congke. Bekto ke kan sobung tusuk gigi. Aira kala senyamana kaju petek sahoni. Congke aki kaki kita sebeda tekingan. Beda terena. Congke aki. Mare le semare kala ni tak pabeli ka kenangan kaju. Buang kata. Gagara metek ke iya urusan kubur 70 tahun. Tak mare. Berak mikir urusan ke iya, secana akal nikah sepele. Perak tusuk gigi, bermarah aja nak cek tak ya tusuk gigi tak kira ingat nikah. Kan wah, nikah urus 70 tahun tak lestari. Minta tolong dekat Nabi Allah Musa untuk didoakan supaya diringankan urusannya, Prabu. Beremah beabek samakin, Prabu. Beremah beabek samakin. Ndik tu sana apa bulan Ramadan ke iya. Di kesalahan apa abek kanto. Bisa jadi mun pas samangken nikah mun tusuk gigi. Urusan tusuk gigi saya kalah siang kepai sepele. Beda bitongan namuku Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mun kabagusan sagoni ibitong ben Allah. Beda beli sana. Juga kesalahan segoni ibitong ben Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melewatkan satu permasalahan pun. Teka anak ini beda bitongan apa Rabu. Beremamun baabu apuasa nyator coba na ore. Berempat tahun Rabu. Leni kata ore selesai Rabu. Ya Allah, samangkin bulan dan ajunan. Sementara nyator coba na orang nikah. Ya Allah, minal kau itu saraja Rabu. Puasa abek nikah afitna orang. Puasa abek nikah ya Allah. Alaku kacuban saya tak pantas. Amak siada ke Allah. Ating lagi kewajiban ya Allah paring aki deka kau leban ajunan. Berma urusan abak-abak. Mumpung samangken bulan Ramadan. Bulan sepenuh maghfirah. Kita sangat pantas untuk tong-hitong. Kita sangat pantas untuk bermuhasabah. Ya Allah, sobung napal-napa. Sebisa ya toraki dek kajunan ya Allah. Banyak orang. Banyak kita. Sok naki dek Allah. Kalaben kamu jena Ramadan. Maka sangat pantas orang kadinto dihadiahi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 terakhir bulan Ramadan itskum minan nar. Allah malapur kaula ben ajunan. Allah ngentas deka kaula ben ajunan deka siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mun orang kak dinto parabu elebeti bulan Ramadan tak ngoleh panyaporana Allah, maka bulan apa boleh sebisa nyapora deka tusa kaula ben ajunan. Maka sangat rogi orang seelebeti bulan Ramadan, orang puasa bulan Ramadan, orang beri kesempatan bulan Ramadan tak ngoleh panyaprana Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka ba'abak beri kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ngubah kali itu. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kong langkung para rabu. Cek si ingat oleh ngucap puasa ni kakarikeun leer. Kareken kerungan puasa nikah. Tore. Kastai. Kalaben etina bulan Ramadan. Kastai beabe etina bulan Ramadan. Muka-muka isabora sang Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka isabora tu sakaula ben ajunan. Amin Allahumma. Muka-muka kataremaat. Ya Allah amal-amal kaula ben ajunan sitaja bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqamana waghfir lana ya waghfir likulli dhunub wastur likulli uyub wakshif likulli kurub wakfi adal mu'din huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi waghfir likulli dhunub wastur likulli wakshif likulli kurub wakfi adal mu'din maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul. Para bu samudjaki seterakhir mun samangkin orang itunya sialaku puasa kak dintoh si mengerjakan ibadah puasa maka etemu tatangera puasa nandi keutamaan manakala baabe kak dintoh etina bulan Ramadan kalaben susah maka juga orang sebeda ekopur para rabu samudjaki orang sebeda ekopur para arwah orang sepo kaula ben ajunan mbamba kaula ben ajunan jujuk-jujuk kaula ben ajunan kadinto para rabu tempona akhir bulan Ramadan napa boleh sampai ngeding takbir Allahu akbar nikah cuman sedih para apa sebab karena Allah bulan Ramadan kak dintoh karena Allah bulan Ramadan kak dintoh notop beng labeng ngasiksa buka labeng rahmat sehingga tempona bulan Ramadan cara kasarah sehingga benga sepo kaula ben ajunan kento sebede kau pur oleh adab nika para bu nika esa be kuringan samangken bede eserok bede entas par nika pas samangken Ramadan edinaah benga sepo nika nangis para bu ya Allah abdina edina ana bulan Ramadan seeserok nika itu tak boleh ka kuringan para ya Allah sehingga menjadi tradisi deka kaula ben ajunan entempona it nyekar deka benga sepo entempona para terasan baabe arbe nikah dalam rangka abri kabungaan karena benga sepo sebeda kopur kak dinto siap-siap ngaule urusan bo boleh maka mun orang sebeda kopur kak dinto norok susah etina bulan Ramadan maka baabe kotu lebih susah sebeda itunya para maka ngiring saat kesempatan makin kita ngadia ki Fatihah deka benga sepo kaula ben ajunan marasa ngenter kala ben etina bulan Ramadan juga ngaule kautamaan dari kegiatan-kegiatan amalia ibadah kaula ben ajunan sehingga na etinan bulan Ramadan beliau tak susah kala ben urusanna wa farallahu lahum dunubahum setuju jamaah majlis
Ya Allah, setuju jamaah solawat, kenapa solat berjamaah Masjid Baitur Rahman juga setuju na isabora sang Allah Subhanahu wa taala. Itu tak ana katiraan ialah kubura, itu tak ana kabungaan ialah kubura. Kong langkong yang mendahului kita al-hajj. Ya Allah, Haji Taufikur Rahman, muka-muka ya Allah ipatira sang Allah Subhanahu wa taala. Ben setuju jamaah selain si tak sempat sebut ya Allah, muka-muka beri kabungaan ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syau'il lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirata jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Jamaah majlis, jamaah salat jamaah ya Allah Masjid Baitur Rahman, irfa' lahum darajat wa dha'if lahum, Allahumma fir lahum warhamhum, Allahumma la tahrimna wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana wa siyamana wa qiyamana la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Fadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakadita itu pula. Jangan maaf cicik rajana. Walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.